अमीरी और गरीबी का अगर हम कंपैरिज़न करते हैं, उसकी तुलना करते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। ख़ासकर मौजूदा इस दौर के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन ज़माना है, अपने आप को सेकुलरिज़म का ज़माना कहता है, इंसानी हुकूक़ का वो दावा करता है, दुनिया की तरक्की के मकामात को छू रहा है, बड़ी बड़ी तरक्यात को अचीवमेंट कर रहा है। तो आज के दौर के अंदर तो नौकर, पैसा, दौलत, सरवत, डिग्निटी ही काम आती है। उस आदमी की रिस्पेक्ट की जाती है समाज के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी, और पब्लिक गैदरिंग के अंदर, पब्लिक डोमिनेशन के अंदर, पब्लिक डोमेन के अंदर उस व्यक्ति की इज्जत है जिसके पास दौलत है। लोग शराफत को नहीं देखते, लोग ईमानदारी को नहीं देखते, लोग तुम्हारी अक्लों को नहीं देखते, इल्म को नहीं देखते, लोग तुम्हारे हुलिये को, तुम्हारे गेटअप को, तुम्हारी दौलत को देखते हैं। अगर दौलतमंद आदमी कहीं स्पीच दे रहा है या कोई बात कह रहा है, कोई पंचायत कर रहा है, तो सारे लोग कहेंगे कि सही सही वाड़ सही वाड़ अवां की केड़ी बात कही, अवां जी बात में वज़न है, अवां जी बात करी नहीं क्यास है, लॉजिक है। चाहे वह उस बात में कोई लखन ना हो, कोई वज़न ना हो, कोई करी नहीं क्यास ना हो, लेकिन सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। ये दुनिया का एक्सपीरियंस, दुनिया का असेसमेंट, दुनिया के तजर्बात, दुनिया के शवाहिदात इस बात के ऊपर गवाह हैं कि उस इंसान की बात को तस्लीम किया जाता है जिनके पास दौलत है, सरवत है, पैसे टका है, मालदार है, उसकी बात के अंदर वज़न पाया जाता है। एक गरीब है, झोंपड़ी में रहने वाला आदमी है, चाहे वो कितनी बात लॉजिक कहे, चाहे कितनी बात वो अक्लमंदी की बात कहे, समझदारी की बात कहे, सेंसिबल की बात कहे, फ़हम और फ़िरासत की बात हो, हक़ाइक़ के ऊपर मबनी हो, रियलिटी हो, वास्तविकता हो, लेकिन लोग उसकी बात को तवज्जो नहीं देते। कहेंगे चुप हो जा, चुप हो जा, तू क्या जानता है। यानी उस बेचारे की पास दौलत नहीं है, इसलिए उसकी बात में वज़न नहीं है। तो दोस्तों दौलतें तो ऐसी है, लेकिन कुरान कह रहा है अल माल वल बनून फितना, कि दौलत और औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। लेकिन दौलतमंद के यहाँ ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ये याद कर लो। दौलतमंद होगा, उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ, उसके जीवन के अंदर कभी सुकून, कभी पीसफुल माहौल उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। उलझने, टेंशनें, डिप्रेशन, एंजाइटी, बेकरारी, बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत हमेशा के लिए शबो रोज़ उसके ऊपर तारी रहेगी। आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आपने जो इन्वेस्ट किया था कंपनी के अंदर वो लॉस में जा रही है, आपकी कंपनी के शेयर मार्केट गिर गए, आपने जो वहाँ पे मज़दूर लगा रखे थे उसमें एक का एक्सीडेंट हो गया, आपने जो प्रोडक्ट बना रहे थे, जो आपकी कंपनी प्रोडक्ट बना रही थी, जो अशिया बना रही थी, उसकी मार्केट में अब डिमांड ख़त्म हो चुकी है। आपकी फैक्ट्री में फ़लाँ मज़दूर फांसी खा के मर गया, उस मज़दूरों को पेमेंट करना है, उस कंपनी मालिक के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उसका लेन देन करने का है। ये उलझने, ये टेंशन, ये हालात हर इंसान के साथ लागू रहेगी जो जितना बड़ा दौलतमंद बनेगा। आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी उसके अंदर तो फ़लाँ का नाम निकला गया, वो तो लोचे में पड़ गई, वो तो झगड़े में पड़ गई। तो इस तरीके के वाक़यात आते हैं प्रॉपर्टी डीलरों के यहाँ, बड़े बड़े फाइनेंसरों के यहाँ, और फ़लाँ गाड़ी के अंदर वो आग लग गई, फ़लाँ गाड़ी के वो हो गया, फ़लाँ मज़दूर मर गया। इस तरीके के वाक़यात आपको नज़र आएंगे दौलतमंदों के यहाँ। तो उसकी उलझनें और बढ़ जाती है, उनकी रात को नींदें सुकून के साथ नहीं आती है, वो सुकून के साथ खा पी नहीं सकता है, जितना बड़ा मालदार होगा इतना। एक गरीब है, वो बेचारा 2 टाइम की रोज़ी कमा लेता है, सुकून के साथ खा लेता है, सुकून के साथ अल्लाह का फ़रीज़ा अदा कर लेता है, और सुकून के साथ अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारता रहता है। उसको ना इधर की टेंशन, ना उधर की टेंशन, ना ऊपर की टेंशन, ना नीचे की टेंशन। ठीक है, सुकून, पीसफुल माहौल जिसको कहते हैं, शांति पूर्वक जिसको माहौल कहते हैं, अमन व अमान का माहौल जिसको कहते हैं, वो गरीब के यहाँ आपको मिलेगा।
جتنا دولت مند ہوگا، جتنا اولاد والا ہوگا، آپ کی اولاد نے فلاں جگہ جھگڑا کر لیا، آپ کا بیٹا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کے فلاں بچے نے یہ غلطیاں کر لی، تو اس طریقے کے زیادہ اولاد ہوتی ہے وہ بھی وبال جان بن جاتی ہے، اور زیادہ دولت ہوتی ہے وہ بھی وبال جان بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سکون ان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، دنیا کا تجربہ بتا رہا ہے کہ جو جتنا دولت مند ہوگا اس کی سماج اور سوسائٹی کے اندر اس کی ڈگنیٹی بنے گی، پوزیشن بنے گی، کریبلٹی بنے گی، عزت بنے گی، لیکن یہ ایک وقتی ہوتی ہے، اور نہ دولتیں کسی کے ساتھ گئی اور نہ جائے گی۔ تم تنے تنا آئے تھے، تمہاری لائف کاسٹلی تھی، اللہ نے تمہیں بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جنات اور انسان کو بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن دنیا کے اندر آ کر، دنیا کے جھمیلوں میں آ کر، دنیا کے لالچ میں آ کر مال کو ریسیو کہاں سے کریں، عزت کو کہاں سے اچیومنٹ کریں، دولت کو کہاں سے حاصل کریں، اس ٹینشن کے اندر پوری زندگی اس نے لگا دی، اور ہمیشہ کی زندگی جو آخرت کی تھی اس کے اوپر پانی پھیر دیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں دنیا میں تو عزت کمائی، لیکن اللہ کے گھر کوئی عزت نہیں کمائی۔ جتنا دولت مند ہوگا خدا سے بے فکر ہوگا، اور جتنا غریب ہوگا، پریشان ہوگا، وہ ہر ٹائم اللہ کو یاد کرتا رہے گا۔ تو دوستو زیادہ دولتیں بھی خراب اور زیادہ غربت بھی خراب۔ زیادہ غربت ہوگی تو انسان کیا ہے کہ آؤ بقا کرنے لگ جاتا ہے، گلا و شکوہ کرنے لگ جاتا ہے، معاذ اللہ کے اوپر بھی کیا کیا گمان قائم کرنے لگتا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا اس طریقے کی پریشانی کے لیے۔ تو کافی جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین کمزور ہوتا ہے، ان کے یہاں یہ بھی شکوہ و شکایت ہوتے ہیں، لیکن جن کے پاس دینداری ہوتی ہے، خدا کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ حالات وہی اتارتا ہے، اور جتنا انسان کو کشٹ پہنچتا ہے اتنے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مومن کو تو اگر کوئی کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے اوپر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں جی ہاں صحیح سنا، ہاں آپ نے صحیح سنا، آپ نے بھی صحیح سنا۔ اگر مومن کو کانٹا لگتا ہے تو اس کے اوپر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب تم قیاس کر لو، اگر تمہیں بڑی بڑی تکلیفیں آ رہی ہے، مہلک بیماریاں آ رہی ہے، بڑی اذیت اور تکلیف سے تم گزر رہے ہو، تو تمہارے تو سارے خطائیں معاف ہو گئی۔ تمہیں راضی ہونا چاہیے۔ مقربارہ بہت بیش حیرانی، جتنا اللہ کے نزدیک جائے گا اس کے امتحانات بھی سخت ہوتے ہیں۔ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، حبیب ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے، تو اس کے امتحانات، آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں موسیٰ بننے میں کیا ٹائم لگتا ہے نا، ہاں تو اللہ کا مقرب بننے میں ٹائم لگتا ہے، حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔